अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। माशाअल्लाह हमारी आल मुसालक मुश्तरका ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉलोनी जो कि 14 नवंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज़ इशा हो रही है, जिसके अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा को दावत दी है और इंशाअल्लाह ये मुस्लिम कॉलोनी और बिल अमूम सिटी पसूर की एक मिसाली तारीख़ी और पहला प्रोग्राम होगा। और इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत ईमान का जुज़ नहीं, ख़त्म नबूवत ये तमाम मुसलमानों का ईमान है मुकम्मल। ख़त्म नबूवत पर हमारा मुकम्मल ईमान है और ख़त्म नबूवत के बारे में कोई भी अगर थोड़ी बहुत कोई तरमीम या उसकी छेड़छाड़ जो है वो हमारे नज़दीक, हमारा मौक़िफ़ हमारे अकायद के नज़दीक बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों का इस ख़त्म नबूवत के अकीदा के ऊपर मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला है। अकीदा ख़त्म नबूवत जो है ये हमारे ईमान का एक जुज़ और हिस्सा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये प्रोग्राम जो हमने 14 नवंबर को रखा है ये इस सिलसिले की कड़ी है कि जिस तरह कोशिश की गई नापाक के तरमीम इस कानून के अंदर की जाए और मर्ज़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंस भरपूर संगे मील की हैसियत रखेगी और हम अल्लाह के फजल से हर उस कोशिश को नाकाम बनाएंगे जो कोशिश अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाला से इस कानून में किसी किस्म की कोई तरमीम होगी। इंशाअल्लाह हम सब मसालक मिल के अल्लाह के फजल से इसका मुकाबला करेंगे और किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे इस मुल्क के अंदर जो मुल्क सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का मुल्क है और यहाँ पर इस्लाम का कानून है, इंशाअल्लाह इसके अंदर किसी को इजाज़त नहीं होगी। तो ये कॉन्फ्रेंस जो हमारी हो रही है इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तमाम मसालक की देवबंदी मसलक, अहले सुन्नत मसलक और अहले हदीस मसलक के उलमा तशरीफ़ लाएंगे और इसी मौक़िफ़ का इजहार करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अकीदा तौहीद, अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाला से ये भरपूर कॉन्फ्रेंस एक मिसाली इनफरादी हैसियत रखती है। इंशाअल्लाह ये कामयाब हो, कामरान हम इंशाअल्लाह इसको करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना मुहम्मदुन व अना अहमदुन व अना अल माही व अना अल हाशिर व अना अल आकिब, कि मैं मुहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाशिर हूँ और मैं आकिब हूँ, मैं माही हूँ। आकिब का मतलब मैं सबसे बाद में आने वाला हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत पे ईमान ये यही मुकम्मल ईमान है। जिसका इसके ऊपर ईमान नहीं वह मोमिन नहीं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी सिलसिले के लिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए कोशिश और काविश जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि हम इस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे लिए हुए मुल्क में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है नमूस के ऊपर किसी किस्म की आंच बर्दाश्त नहीं करते। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये कॉन्फ्रेंस कामयाब कॉन्फ्रेंस होगी। अल्लाह हम सब की कोशिशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जी हाफ़िज़ साहब, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें आप कह रहे हैं कि आल मसालिक जो है वो इसमें शामिल होंगे। तो कुछ दिन पहले भी यहाँ पे ख़त्म नबूवत के हवाले से एक रैली निकाली गई थी जिसमें आल मसालिक जो है उनको मदऊ किया गया था, जिनमें से काफ़ी सारे उलमा और काफ़ी सारे मजहबी जमातों के कायदीन जो है वो शिरकत नहीं की थी उन्होंने। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये पहले क्यों नहीं की और अब ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें तमाम मसालिक के जो उलमा हजरात हैं वो तशरीफ़ लाएंगे? इंशाअल्लाह जी हमने अल्लाह के फजल से दावत तो हर को दी है और बाई फेस भी दावत दी है इंशाअल्लाह। और इसके बावजूद जो आपकी बात है कि वो रैली के अंदर कुछ उलमा नहीं आए, उसके हवाला से मीटिंग के अंदर जब वो मीटिंग हुई थी एक दिन पहले अल्लामा अकील साहब के मदरसे में,
میں بھی ادھر موجود تھا، وہاں سارے علماء موجود تھے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کل جمعے والے دن انشاءاللہ پہنچیں گے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں پہنچا تو ہو سکتا ہے کوئی سرکاری دباؤ ہو سکتا ہے کوئی کسی وجہ سے کوئی معاملہ ہو، لیکن ہم اللہ کے فضل سے جماعت اہل حدیث کی طرف سے اس کے اندر ہم نے بھرپور شرکت کی تھی اور خطاب بھی کیا تھا، اور پورے طریقے سے جو ہم نے اس کی مذمت بھی کی تھی. تو یہ انشاءاللہ جو کانفرنس ہے اس کے اندر پورے دیوبندی حضرات، اہل سنت حضرات اور اہل حدیث حضرات، یہ تینوں مسالک ہیں، اور تینوں مسالک کے علماء بھی آئیں گے، عوام بھی آئے گی، اور ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھنے والے انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے جو آرڈیننس پاس ہوا تھا، یا جس کو دوبارہ سے وائنڈ اپ کیا گیا، دوبارہ نئے سرے سے اس کو بنایا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں قصور کس کا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ کانفرنسز کر رہے ہیں یہ کس کے خلاف آپ کر رہے ہیں؟ یہ کانفرنس ہم نے ریلی کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارا احتجاج کسی وزیر کے خلاف نہیں، ہمارا احتجاج کسی ایم این اے کے خلاف نہیں، ہمارا احتجاج ہر اس شخص کے خلاف ہے جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے. اور یہ کانفرنس بھی جو ہے نا یہ کسی کے خلاف نہیں. کوئی اگر اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، کوئی پابندی لگوانا چاہتا ہے، یہ اس کی غلط سوچ ہے. ہماری یہ کانفرنس ہر اس بندے کے خلاف ہے، لوگ اس کے خلاف ہے جو کہ عقیدہ توحید کا، عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے یا ان کی پشت پناہی کرتا ہے. یہ ہمارا موقف ہے. باقی یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ یہ لائحہ عمل ہے، کسی کے خلاف ہماری یہ کانفرنس نہیں. کانفرنس اگر ہے تو صرف اس لیے ہمارا احتجاج ہے حکمرانوں سے، اور وہ کیا ہے کہ جو کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے، جو کمیٹی بنی تھی اس کے اندر کہ یہ کمیٹی کی رپورٹ تھی کہ کون کون اس کے اندر شامل ہے، اس سازش کے اندر. ہمارا یہ مطالبہ ہے اس کانفرنس کے ذریعے کہ اس کمیٹی کی رپورٹ کو اوپن کیا جائے. جو بھی اس کے اندر ملوث ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، وزیر قانون ہے، کوئی بھی وہ تو یہ تھا نا کہ ساری جماعتوں کے تقریباً لوگ جو ہے نا اس میں شامل تھے. 34-35 کے قریب ممبر تھے جن لوگوں نے یہ قانون جو ہے اس کو قانون سازی کی تھی. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان سب کے اوپر یہ ایلیگیشن لگتا ہے یا کسی 1 2 4 کے اوپر یہ، یا کسی فرد بعد پہ یہ معاملہ ہے؟ سب کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگتا. جسم کے اندر جنہوں نے اگر 2 4 لوگوں نے اگر اس کے اندر کوتاہی کی ہے، کمی کی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو عوام کے سامنے لایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون ہے، یہ کن کے ایجنٹ ہیں، کن کے کہنے پہ یہ کام ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ جناب آپ کا.